Imamo čast i privilegiju da nam konobar na Bledskom gradu bude on ili ona. O, poštovanje. Pa odakle vi tu? Čika story. O, vi ste. Večiti urednik. Da, večiti, upravo Kako sam tako. pogodio smjenu, taman radim kad ste vi došli. Malo me sad trema uhvatila. Jer već dugo radite ovdje? Pa honorarno. Evo, izvolite. Hvala. Čika story je urednik emisije. Krenuo sam na Atlantik, a već prvog dana završio na obronci Malpa. Ne, nije greška. Ruta je pažljivo isplanirana. Danas provodim dan na Bledu u društvu prijatelja. Vreme je oblačno i tmurno, pa ću današnji dan iskoristiti za druženje i kratki predah pre sutrašnjeg nastavka ka Portugalu. Ali, pre nego što vidite kako sam proveo dan, želim da vam objasnim kako sam organizovao ovo putovanje. Nakon što sam odredio destinaciju, vreme polaska i broj dana na putu, prešao sam na planiranje rute. Kao i uvek, sve radim unapred i detaljno. Smeštaj sam rezervisao 3 meseca pre polaska, jer je to krajnje vreme kada se još mogu pronaći povoljnije cene i bolji uslovi plaćanja. Uvek biram opcije gdje naplata nije odmah po rezervaciji, već na dan dolaska ili malo pre toga. Još jedna obavezna stavka mi je bezbedan parking za motor. Rezervišem isključivo takve objekte. Doručak mi je također bitan, bilo da je uključen u cenu ili se dodatno naplaćuje. Uvek ga uzimam kao praktičnu opciju. Rezervacije već godinama radimo preko Bookinga i nikada nisam imao problema. S obzirom na dužinu puta i broj dana, planirane dnevne relacije kretaće se između 300 i 600 km, uz nekoliko izuzetaka na samom početku i kraju ture, gdje dnevna kilometraža može da dosegne i 800 km. Iz iskustva ostajem 2 dana u mestu, a u mestima koja to zaslužuju i 3 dana, dok je jedno noćenje rezervisano za tranzitne tačke, naročito na povratku. Eto, tako izgleda moja organizacija puta. Jednostavno, jasno i provjereno kroz godine vožnje. Dobar dan, dobri ljudi. Nalazim se na Bledu u srcu Slovenačkih Alpa. Na početku sam moto ture Pirineos. Na ovu lokaciju sam došao ne zbog jezera i lepote Bleda, već zbog svojih prijatelja. Danas me očekuje lep dan, iako vremenske prilike neće biti sjajne. Joško Tišler uskoro dolazi po mene, a kasnije će nam se pridružiti i Aleš Tacman. Dan će biti još posebniji jer stižu i moji prijatelji. Alen iz Rijeke, Elvis iz Kopra, Kristijan iz Grosuplja i Stefan iz Ljubljane. Ovaj dan će biti ispunjen dobrom energijom i prijateljstvom. Joško je došao sa Peugeotom 508. Zdravo. Evo. Kako si, Joško, si dobar? Ćao. U redu. Ćao. Joško je primjer pravog gostoprinstva. Od trenutka kada sam stigao, pobrinuo se da se osjećam dobrodošlo i udobno. Uvijek je spreman da pruži informacije i savjete, ali i da podeli priče o mestu i ljudima. Najprije me vozi po Bledu i upoznaje me sa gradom. Pravimo krug oko jezera, obilazimo najpoznatije tačke i stajemo na nekoliko mjesta da mi pokaže kako izgleda život ovdje, van turističke sezone. Nakon toga odlazimo na jedan lep vidikovac na brdu Hom iznad sela Zasip, gdje se nalazi crkva i ugostiteljski objekat. Tu ćemo sačekati ostatak ekipe koja će nam se pridružiti uskoro. Joško mi predstavlja da se sa ovog vidikovca pruža prelep pogled i da je ovu lokaciju pesnik Franz Prešern nazvao Oltarom Gorenske. Zove se Oltar Gorenske, ne? Najlepša razgledna točka imaš do Ljubljane, do Šmarne gore i Kranja, sve to Kranjsko polje vidi se tu iz ove, da ti je jasno. Sa ovog mjesta se sve vidi. U planu je da svratimo na piću lokal koji se ovdje nalazi, a kasnije nastavljamo sa obilaskom zanimljivih mjesta. Uskoro će nam se pridružiti Aleš Tacman, a potom će doći dvojica motorista. Vidjet ćete uskoro o kome se radi. Jedan će priznati da je bio na treningu bezbedne vožnje i pričat će nam o iskustvima sa tog treninga. Aleš je izuzetno srećan što 2 dana provodim ovdje. Na mesta na koje danas idemo nije bio još od djetinjstva, iako živi na 10 kilometara od Bleda. Kaže da sam ja razlog što i sada ponovo posećuje, da nisam došao, ni on ne bi svratio. Tacmane, gdje si legendo? Znaš da sam bio ovdje kad sam bio jako mali. Moja majka je rođena ovdje u Pothomu, znaš. I ja kad sam bio mali, do 7. godine sam bio skroz kod one stare majke, znaš. Kod babe. Imao sam najbolje uslove, da.
tada, znaš, slobodu, najveću slobode sam imao do one 7. godine. I onda sam dolazio ovdje, ima neki staza, viš, i po taj stazi sam došao biciklom, mali sam bio, pobegao i svuda sam bio ovdje. I mali do 7. godine. Ovdje su bile nekad, znaš kako je ove veselice, kako se kaže, druženja, ovo je neka... sad sam opet ovdje. Ako ne bi bilo tebe, možda ne bio ja sad. Ne bi došao, da. Javio se Alen, oko 10 sati je krenuo. Temperatura, oj, baš za njega. Sad ćemo imati dalje ponovo kišnu opremu. Upravo su došli Elvis i Alen. Gdje si, Elvise? Ćao, čao. Kakav styling, poštovanje. Ja sam Čika Story, ko ste vi? Ja vas ne prepoznajem. Frizurica. Viking. Da, Viking, da. Loše vrijeme danas nije sprečilo Alena da iz Rijeke, grada udaljenog 165 km i 2 sata vožnje, dođe ovdje da me vidi. I to na svom novom ljubimcu, multistradi Pikes Peak. Sa njim je stigao i Elvis koji živi u slovenačkoj Istri i on je nedavno uzeo novi motor GS Adventure. Njih dvojica su dokaz da kilometri, vrijeme i kiša ne mogu da ometaju prijateljstvo na 2 točka. I gume sam dao za off-road. A, znači spreman si za avanturu? Da, za adventure. Svaki dan imamo ujutro u 6:30 imamo ovo javljanje, znaš. Sastanak. Ja Joško po telefonu da se to, kako će dan ići, to Joško malo digne. I baš da, jučer, znaš, kad dođeš Čika Story, kako sam bio opušten ujutro, jebote. Evo vidiš, kad nisi mislio na posao. Nisam mislio, Kaj, idemo unutra? Ajde. Gdje ste sjedili vi? Unutra. Unutra ili van? Kaži mi, kako je bilo na treningu vožnje? Bio si na Dobro. Dobro. Da. Koliko časa si imao? Cijeli dan. Cijeli dan? Pa da, u 9 do 6 navečer. Izdržao si? Došao sam kući, premoren, zaspao sam, znaš šta, pojio sam, istuširao sam se, u 9 sam zaspao na kauču. To je trening, oni zovu sigurne vožnje, ali ne radi se tu baš puno o sigurnoj vožnji, samo radiš, znaš, one... Krivine. Samo krivine, cilan. Da. I sad mi kao prvi onaj level, čim sam ja sjeo na motor, nisam ni upalio, on kaže, krivo sjediš na motoru. Odmah. Odmah, ovako, znaš, šta se ukočio? Malo ruke opusti, noge stisni, daj se malo napere, znaš, ruke ništa, kaže, ne držiš ti, šta se napeo sad. I tako malo onda podijelili nas u 3 grupe. Treća grupa je bio već nivo 2 i 3, znaš, oni stružu dole s laktom. Ali ne ide on brzo, baš je zanimljivo, znači, on ništa nije išao brže nego ja. Ali kako se da dole, baš je bio jedan dečko Slovenac, da. I koliko košta? 285, svaki nivo. A koliko ima nivo? 3? 3, da. Ali je dalje rekao da je tek nakon 7 sati treninga počeo da kapira šta i kako treba raditi, a da je neki motorista početnik već nakon sat vremena uvežbao to što su radili. Instruktor je kasnije Alenu objasnio zašto je to tako. Ovo mi je rekao, pa zato što ti sve te godine radiš krivo i ti tako voziš i ne možeš ti za to ispraviti za 1 sat, a on je tek počeo. A da, on je tek počeo, da, drugačije. Oni nemaju još svoj stil. Nije da svoj stil da vikne. Da. Ti si morao brisati svoj stil. Da, on sad kaže, sad ti trebaš Da se resetuš, da. da se resetiraš komplet. I posle kad odavde otiđete svi ča, tako treba te voziti. Jer ako ti to ne koristiš šta si tu sad učio, džaba si potrošio pare. Alena priča detalje sa treninga i ostali se uključuju u diskusiju. I sad, ti kad uđeš u zavoj, ti se nagneš, a motor skoro pa stoji pravo, znaš. Znači ti se ukrećeš, on kaže, ovo rame guraš tu, ili kontra, ovako. I ruka ti se ova ispravlja i pa znaš kako. Sad, a ona ti uvijek bila, znaš, ona se naginjala, imala ona brzinu, ali kako motor, tako i ona, tako i ona. Nije ona radila ovo, nije ovo. I onda on njoj, pa on si joj iza nje, pa joj objašnjava, pa. Ali zamara, znaš, jer ti to pićeš. Koliko časa ste vozili? 5, 10 minuta? Voziš oko 10 minuta, a onda 15 odmaraš. Ja. Tako, znaš. Kako ti pogled, kako pogled dava, to je najvažnije. To pogled, da. Da. I posle, znaš, kad imaš veću brzinu, ne,
ali najvažnije je koliko je prebavna brzina krivine, ne, koju moraš sam določiti, koliko si sposoban. Da. Posle još jedne ture pića završamo ovaj razgovor i idemo dalje. Pa koliko vas je u grupe? A bila će 3. Pa dobro, to je okej onda. To je okej, da ih nije previše. Da nije previše, da. Neke Troje. pobereš. Ali već si na kraju dana si umoran, znaš. Ono što Alen nije naučio na treningu, naučit će na putu. Završili smo sa kafe pauzom, nastavljamo dalje. Tacman, sljedeća destinacija. Sad idemo u Radovljicu. Da, ja Moramo mislim malo da se- najmanje falimo na dobru gostionicu, staru, znaš, zanimljivu. Staru, Tako je. dobro, idemo tu kod Kunstena. Da. Znaš, Kunsten, da. I poslije kad se malo najedemo, malo ukrčamo, ćemo parkirati motore ove dvojice tamo kod Joškota i opet će se mu sjesti u auto, idemo na Blejski grad ovdje, da vidimo i to. Naravno. Moraju i oni vidjeti, nisu bili. Znaš, i još šta okolo, to je to. Josip Broz Tito je imao preko 30 zvaničnih rezidencija širom Jugoslavije. Vila Bled je bila jedna od njegovih rezidencija i korišćena je za neformalne pregovore, protokolarne sastanke i razgovore vezane za pokret nesvrstanih. U okolnim šumama organizovani su lovovi. Tito je lov koristio i kao privatni užitak i kao deo protokola. Bio je poznat kao dobar strelac i domaćin takvih susreta. Lovna okupljanja su često bila spoj druženja, pokazivanja gostoprimstva i političke diplomatije. Od lidera nesvrstanih zemalja ovdje su dolazili Nehru, Nasser, Indira Gandhi, Bandar Naike, Sukarno, Haile Selassie, Muammer el Gaddafi. Nisu izostali ni zapadni državnici, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Bruno Kreisky, Giulio Andreotti, Aldo Moro. Iz socijalističkih zemalja rado viđeni gosti bili su Leonid Brežnjev, Nikolaje Čaušesku, Enver Hodža. Od kraljeva koji su ovdje dolazili, izdvojio bih kralja Huseina, cara Akita i kraljicu Margaretu II. A danas su na Bled stigle zvezde ili je to samo Alen u liku Breda Pitta ili čak Norrisa? Hollywood na Bledu, ne, samo Alen igra glavnu ulogu. Brad Pitt, a? Brad Pitt možda, da. Ja. Ne, čak Norris. Domaćini su nas doveli do jednog mesta koje ovdje ima posebnu istoriju, gostilna Kunstelj. Ovo je porodična gostionica koja radi još od 1873. godine, nalazi se u samom centru Radovljice. Iako na prvi pogled deluje kao tipičan slovenački restoran, unutar njega se čuva deo političke i društvene istorije ovog regiona. Kunstelj je bio poznat kao mesto gdje su svraćali mnogi važni gosti, a među njima i Josip Broz Tito. On je ovdje dolazio mnogo puta, naročito tokom svog boravka na Bledu, jer mu je Radovljica bila usput, a kuhinja u ovoj gostilni bila je poznata po tradicionalnim jelima. Tito je obično sedeo za stolom u prostoru koji se dan danas zove Lovče salon, a mi upravo sedimo za njegovim stolom. Joško se prisjeća dolazaka Tita, u to vrijeme je bio pionir. Pa da čujemo kako je to izgledalo. Da, kad smo bili mi mali, uvijek smo morali napraviti palir, ne? Da, kad je dolazio. Tu gore da od semafora prema dole, prema jezeru, to je bilo nas 400 učenica, sve zastavica, mi smo pričekali da... Evo, gospodje, ste se kaj odločili, ste že kaj pogledali? Zdaj smo Nismo imeli, nismo še. A ste kaj željni pa, če smo to govorili? Gostilna je ostala verna starijim receptima, koriste povrće sopstvene bašti za kuće, a u podrumu se nalaze kvalitetna vina i prostor za degustacije. Rebrca su dobre, svinjska krača je vrhunska. Za razliku od velikih vila i državnih objekata, za Tita bi dolazak u ovu gostilnu značio obilan ručak i trenutak pauze usred političkih obaveza. Zato Kunstelj i danas ima poseban status u priči o Bledu i okolini. Nakon ručka želimo da napravimo zajedničku fotografiju. Ne moram malo bližam, da. Pored Jovanke. Ja ti dajem ruku, vidi. Tako je. Čekaj malo,
Završili smo sa ručkom, sad odlazimo do Bledskog dvorca. Put do ove atrakcije je kratak, a mi ubrzo stižemo do tvrđave koja stoji ispred nas na steni. Parking je mali, penjemo se gore uzbrdo. Ulaznica ni više ni manje nego 18 evra. Idemo polako, Joško, vodi nas. Čim smo ušli, odmah se vidi zbog čega svi dolaze ovdje. Pregledno je, jasno, turistički, lepo sređeno. Joško je danas preuzeo ulogu našeg turističkog vodiča i moram da priznam, čovjek to radi bolje nego većina pravih vodiča. U 2 minuta nam je ispričao sve što treba da znamo. Najstarija tvrđava u Sloveniji, litica preko 100 metara. Mali muzej, stara štamparija. Sjeli smo u kafić i čekamo uslugu. Uskoro stiže. Naručili smo kapućino, pa da vidimo kakve će biti ocene. Imamo čast i privilegiju da nam konobar na Bledskom gradu bude on ili ona. O, poštovanje! A odakle vi tu? Čika Story! O, vi ste! Večiti urednik. Da, večiti, upravo Kako sam tako. pogodio smjenu, taman radim kad ste vi došli. Malo me sad trema uhvatila. Ja već dugo radite ovdje? Pa honorarno. Honorarno. Evo, izvolite. Hvala. Kakvi maniri. Evo, već gledaju kako mi potiskaju. Već imam razne ponude, ali ne mogu sad u javnosti. Uzeo sam pauzu, pa ću vam se pridružiti. Ajde. Da, kako prijatna strižba. Nakon kafe pauze, Joško me vodi pravo u staru štampariju u Bledskom gradu. Unutra nas dočekuje majstor koji objašnjava kako su se nekada ručno štampale knjige. Čika Story. I šta sad bude? A, sad ćemo pripremiti slova. Super, odlično. Sve okej, da. Sve. Čo ćemo staviti kasnije, da nemam svih slova. To su stara slova, najmanje 40-50 godina. Znači, tehnika ide u vrijeme Gutenberga, znači 15. stoljeće, a tu smo zbog prve slovenske knjige ovako izgledala, to je bio abecedari i katekizam, znači ove dve bile su prve. Evo tu ovako sad smo stavili tekst i sliko, tu se stavi sad boja, ok, i sad možete ovo okrenuti. Ja. Da. I sad jako tu pripravljamo. Upaj! Di se malo treba snaga. Slabo. Ček, šta sam nazad? Da, malo lakše je, da. Opa. Ok, to. I to je sada jedna strana. Drugi put će biti bolje. Da. Ovako. A, lepo. Evo samo da staviš č. Divno. Evo. Pečat. Pečat, da. Evo to. Da. Ok, dobro. I Da podignem. da. Sad je već suho, treba samo par sekunda. Da. Stavi tu je da simbol ovog dvorca, znači 1000 godina ima ovaj dvorac. Na kraju dobijam svoj mali, ručno oštampani suvenir koji će me trajno podsjećati na ovu posjetu. Hvala lepo, hvala. Joško, hvala na poklonu. Da niko to ne Aha, završili smo sa posjetom, izlazimo iz Bledskog grada, idemo dole, uskoro dolaze Kiki i Stefan. Tasman, kada si posljednji put bio na Bledskom gradu? U 3. razredu osnovne škole. Znači kada si imao 9 godina? Da. I baš dobro da nekad dođe neko ovako da opet posjetim. Dan se polako privodi kraju i evo, sad nas je 7. Uskoro će doći trenutak za rastanak. Svako će krenuti svojim putem. Moja posjeta Bledu se završava. Želim da se zahvalim Jošku i Alešu na gostoprimstvu. Sutra napuštam Bled i selim se dalje. Pravac Umag. Alene, hvala što si danas došao. Vidimo se. Tri puta, da. Ćao. Ćao. Hvala ti što si došao danas. Pa se vidimo uskoro. Tako. Ajde, Stefane. Ajde, pa se čujemo. Hvala. Ajde, sretno. Ćao. Hvala, pa se čujemo. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi gledat ćete nastavak mog puta za Portugal preko Umaga. Hvala na pažnji i svako dobro. Čika Story je urednik emisije.